प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करूँ। आपण मैंने नियमित भाव में आम कार्यक्रम देखुवर मुझे धन्यवाद जनाए। आपण सुचिंतित मतामत आपण प्रार्थना आम आवश्यक करूँ। प्रिय भाई भाई मैंने आम टेक्निकल टीम आप प्रार्थना करेंगे जो पछे रही ए समस्त कार्य करुँच। प्रभु आपण आशीर्वाद करूँ। जदि आपण परिवार प्रियजन बंधुवर्ग मध्य कहीं एवं पर्यंत ये कार्यक्रम सहित जड़ित होना दयाकोरी आप सेयार करूँ जब से कार्यक्रम नियमित भाव में देखिपारे। आज आम जो प्रसंग में प्रभु का वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि मु शांति चाहे, मु शांति चाहे। प्रिय भाई भाई माने एमितिका लोक किए अच्छी जे जगत रे शांति चाहूना जे सबु बेले लोक मान को अशांति करूची से भी शांति चाहूची। जो मान को द्वारा समाज रे अशांति होची से मान भी शांति चाहूची। तो आज प्रसंग होची मु शांति चाहे। मस्त खोलंतु गीत संहिता 120 तार 6 पद एवं 7 पद। गीत संहिता 120 तार 6 पद एवं 7 पद लिखा जाए, शांति घृणाकारी लोक सहित मो प्राण दीर्घ काल बास करियछि। मु शांति चाहे मात्र मु कथा कहले से माने युद्ध चाहती। ये कौन लिखा जाउछि? गीतरचक कहउछंती जे शांति घृणाकारी लोक सहित मो प्राण दीर्घ काल बास करियछि। जो मान को शांति पसंद नहीं, जो मैंने शांति को भल पाती नहीं, सब बेले गोटे अशांत वातावरण रही चाहती ए प्रकार लोक मैंने गुड़े रही। आउ से कहते शांति घृणाकारी लोकस्त मोर प्राण दीर्घ काल बास करी। भाभी देखु गोटे दिन गोटे मुहूर्त रहिबा कष्टकर, से कहते मु दीर्घ काल रही। तापर से गोटे कथा कहते मु शांति चाहे, मु अशांति चाहे ना, मु गंडगोल चाहे ना, मु मनोमालिन्यता चाहे ना, मु समाधान चाहे, किंतु मु तो शांति चाहे। किंतु मु कथा कहले से युद्ध करती। माने लोके बेले बेले आमको गुड़े कथा कही दियंती, किंतु आमे जतले कहिबा पई जिबा से समय पुनि से युद्ध करती। देखिलो से कहले, देखिलो से एटा कहले, देखिलो से एटा कहले, से गुड़े कथा कहि दै थाई पारे। आपण घरे देखिबे आपण को लोक माने गुड़े कथा कहिबे, किंतु आपण जतले गोटे पदे कहिबे से पुनि आ 10 पद कथा कहिबे। मंडली रे देखिबे आप जिते नीरव रही थे लोक आपन को कही चली थे, किंतु आपण जदि पदे कहिबे से युद्ध आरंभ कर देबे। से अपेक्षा करुथिबे पदे पदे किछि कहू। आप देखिबे घरे छोट छोट विषय को नहीं बड़ बड़ अशांति होता है। मंडली मध्य अनुष्ठान मध्य छोट विषय। प्रिय भाई भाई माने जगत रे सबू मिली पारे, शांति मिलवा बहुत कष्ट। शांतिर वातावरण रहिबा आज समय बहुत कष्टदायक। आज प्रसंग होची मु शांति चाहे। जदि आप शांति चाहती हुए तो आप अशांति करने लोक रही, अशांत वातावरण रही। लोक मैंने आपण मान को सब बेले बचसा कर समालोचना किंतु आपण शांति तो चाहूँगी, किंतु शांति चाहिए आपण पदे कथा कहले मध्य तार अनर्थ ही करती, ताको अन्य अर्थ बाहर करती, गोटे पदार्थ बाहर करती। आ कौन कहते देखिल सेटा कहले, से सेटा कहले, किंतु से जो कहले से कथाटा कुआड़े गला।
ସେମାନେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ କଥା କଲେ, ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? এইটা ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକ ସହିତ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ବାସ କରିଛି। ମୁଁ ତ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ, ମୁଁ ତ ଅଶାନ୍ତି ଚାହେଁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅଶାନ୍ତି ଚାହେଁନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଅଶାନ୍ତି ଚାହୁଁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ନୀରବ ହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିବ, କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତ ଏମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୁଏତ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବେ। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦ ଆଉ 15 ପଦ, ଏଭ୍ରି 12 ପର୍ବ ତାର 14 ଆଉ 15 ଲେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣ ମୁଖ ଖୋଲିଲେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଂଶୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ, ଯେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନୀରବତା ହିଁ ମୋର ଉତ୍ତର। ଲେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। 15 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାଳେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହୁଏ ବା କୌଣସି ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବଢ଼ି ଉଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟ କରେ। କ'ଣ କରେ? ଏ ତିକ୍ତତାର ମୂଳ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ସେ ନିଜର କ୍ଷତି କେବଳ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟର ବି କ୍ଷତି କରେ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଳୁଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ 2 ଜଣ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, এই ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକ ବି ଅଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ, କେବଳ 2 ଜଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ପଡ଼େ। ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ବା କୌଣସି ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, କେବଳ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୋଟେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମେ, ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକ ସହିତ ବାସ କରୁଛୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ଥିବେ, ସେ ଖାଲି ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ। ଜାଣି ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଅଳିଆ ପକାଇ ଦେଉଥିବେ, କୁକୁରକୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁତେଇ ଦେଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡ଼େଇ କାମ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯିବା ସମୟରେ ଅଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଦେଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଆଉ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମର ଜଣକ ରାସ୍ତା? ତା ଦାଣ୍ଡ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବା ସମୟରେ କିଛି କହିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଗଲାବେଳେ କିଛି କହିବ। କାହିଁକି? ସେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ନୀରବ ହେଲେ ସେ ଆହୁରି ବିରକ୍ତ ହେବ, ଆଉ କିଛି କହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କହିବେ, କ'ଣ ହବ? ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି।
प्रिय भाई भणी मान आपण मान कहिबा पई चाहे आजिर समय रे आमे शांति रे रहिबा को चेष्टा करिबा। अल्प समय आमान को शांतिर राजा जेबे आसी जिबे आमे से शांतिर राज्य प्रवेश करि जिबा। ए अशांत वातावरण आमे बाहरी पड़िबा। ए प्रकार व्यंग विद्रूप आ रहिबो नै। आपण को नापसंद करिबा लोक माने से रहिबे नै। आपण को घृणा करिबा लोक से रहिबे नै। आपण को बचसा करिबा लोक से रहिबे नै। अरे शांतिर स्थान को प्रभु नै जिबे। आपण खाली प्रार्थना करिबा दरकार, प्रभु मते दया कर, मते अनुग्रह कर। आपण जब अशांत हो जाउछंती आपण गोटे स्थान को जाई परिबे जोठी आपण शांति पाई परिबे से जदि प्रभु आ तांको कोतिरे आपण शांति पाइबे। आ चेष्टा करंतु समस्त सहित शांति रे रहिबा पई। प्रभु आपण मान का आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना करू। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपन को धन्यवाद दूछु। प्रभु आज अनेक भाई भौणी माने प्रभु गोटे अशांत वातावरण रही परिवार मध्य, पड़ोशी मध्य, समाज मध्य, कर्म क्षेत्र में, अनुष्ठान रे, सेवा कार्य रे प्रभु शांति घृणाकारी लोक मस्त रही आसी प्रभु से को पसंद ना शांति रहिबा पाए। प्रभु मुख खोलिले तो युद्ध हो प्रभु समस्त सहित शांति रहिबा पाए साहाय्य कर, शिखाओ प्रभु। प्रभु तिक्ततार मूल अंकुरित होई अनेकों को ग्रासित न करू, अनेकों को अनिष्ट न करू। प्रभु आपण अनुग्रह करंतु। प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। प्रभु नीरवता रक्षा करिबा पाए, शांति रे रहिबा पाए प्रभु आमे प्रार्थना करूछु। आमानकर प्राणर प्रिय प्रभु केबे आसीबे जे आमे शांति राज्य प्रवेश करिबु। प्रभु से दिन निकटतर कराओ बोली आमे प्रार्थना करूछु। आदर महिमा गौरव आपण को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली। आमीन आमीन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय जड़ित होगा। विदाय दियंतु। नमस्कार।